Kawachako en ni anyuola mar Dan Ayo ma en obila mar GSU mayande koro noiki alwora mar od lamo mar St. Joseph's Missions of Messiah Church Opapo Rongo e kaunti ma Migori pod dwaro ratich wuodgi no kaluwore ni ringre mayande ni chakoro doho ogolo chik mondo mi ne dhi gol oyudi ka mano ok mar Dan onogono. Kaluwore to kodgi doende nogolo chik mar kunyo oko dend wuodgi no mondo mi gidhi gimany kamane gidhi kik makare. Kata kamano weche ande koro nolokre bang' ka koro gido ka del makamano nok en margi kendo koro chuno ni nyaka gie sani giwach no gibidhi dala nyaka koro chieng' moro giyud dend wuodgi ma en Dan Achola kendo miyo gi thuolo mar timone bero kwero duto te mag iko ng'at motho kama bende gin giwegi ema gibiro yiero. Tumeendelea vizuri, naanza kuchokoza nyuzi. Ile bodi tulipata sio ya Yo, ni bibi ya mama, ni bodi ya mama. Kuchimba tulichimba, lakini ile mili tumepata hapo sio ya Yo, sio ya mwanaume, ni ya mwanamke. Hiyo mwili ndio tunahitaji. Juu hatukukuja hapa kwa authority yetu, tulikuja hapa kwa ile simu tulipigiwa na ile order ilitoka kwa serikali. Sasa ile kitu tunataka ya kwamba bado tutakaa hapa mpaka siku ambapo tutapata hiyo mwili. Sasa ile kitu inanishangaza, walikuwa wanatuita ili wasike baba ya Yo, na baba ya Yo pia ako na usuni. Sasa inasindwa hii, tunaelekea wapi hapa Kenya?